हाय फ्रेंड्स आपको स्वागत करुच्ची स्टडी विथ रिंकू साहू चैनल ए क्लास आम सोशियो रिलीजियस मूवमेंट इन 19th सेंचुरी मोस्ट इंपोर्टेंट किसी क्वेश्चन को डिस्कसन करवा आपड़ जब यार थ्योरी क्लास करा देखी ना ताले आम चैनल प्लेलिस्ट को जाए देखिपारे हिस्ट्री प्लेलिस्ट को तेणु आरंभ करवा क्लास को। हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्राह्म समाज को आम देश किए तैयारी करते यार फाउंडर होती राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय यहाँ तैयारी करते केबे तैयारी करते कलिकता ठारे से तैयारी करते ब्राह्म समाज को के राजा राममोहन राय 1828 मसीह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हु वाज द फाउंडर ऑफ आत्मीय सभा। आत्मीय सभा अटे यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक अच्छे। आत्मीय सभार फाउंडर किए अटंती यार फाउंडर होती राजा राममोहन राय। यह राजा राममोहन राय तैयारी करते 1814 बा 1815 मसीह। यहाँ 1814 मध्य दिया जाए 1814 बा 1815 मसीह राजा राममोहन राय यहाँ कलिकता आत्मीय सभा को तैयारी करते। हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। आर्य समाज फाउंडर किए अटंती स्वामी दयानंद सरस्वती। केबे तैयारी करते यहाँ 1875 मसीह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हु वाज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज फाउंडर किए अटंती यार फाउंडर अच्छे आत्मारांग पांडुरांग किंतु महादेव गोविंद रानडे पर जॉइन करते से आपको जब आत्मारांग पांडुरांग देना ताले महादेव गोविंद रानडे दि जाए तेणु बी हो यार सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हु वाज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन फाउंडर किए अटंती स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद होती तार फाउंडर। रामकृष्ण परमहंस थे गुरु तेणु गुरु ना रामकृष्ण मिशन को से तैयारी करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हु वाज द फाउंडर ऑफ धर्मसभा। धर्मसभार फाउंडर किए अटंती यार फाउंडर होती राधाकांत देव। राधाकांत देव तैयारी करते धर्मसभा को केबे तैयारी करते 1830 मसीह कलिकता से तैयारी करते धर्मसभा को। हु वाज द फाउंडर ऑफ तत्वावधानी सभा। तत्वावधानी सभार फाउंडर किए अटंती देवेंद्रनाथ टागोर अटंती तत्वावधानी सभार फाउंडर अटंती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हु वाज द फाउंडर ऑफ राधास्वामी सत्संग। ये राधास्वामी सत्संग के तैयारी करते तैयारी करते शिवदयाल साहेब तैयारी करते। तो यार सठिक आंसर कौन हो नन ऑफ द अबव हेबो यार सठिक आंसर। राधास्वामी सत्संग को शिवदयाल साहेब तैयारी करते। हु वाज द फाउंडर ऑफ डेकान एजुकेशन सोसाइटी। डेकान एजुकेशन सोसाइटी को किए तैयारी करते जी आयरकर। केबे तैयारी करते 1884 मसीह तैयारी करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हु वाज द फाउंडर ऑफ मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस को किए तैयारी करते यहाँ तैयारी करते सार सैयद अहमद खान। कौ जगह अलीगढ़ ठारे उत्तर प्रदेश में तैयारी करते सहित मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज वर्तमान जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहुच्छे से तैयारी करते कि सार सैयद अहमद खान सहित से अलीगढ़ मूवमेंट 1875 मसीह करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा सत्यशोधक समाज फाउंडर किए अटंती। सत्यशोधक समाज फाउंडर होती ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट यार फाउंडर किए अटंती सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट यह किए करते ईवी रामास्वामी नायचर। ईवी रामास्वामी नायचर कौन करते सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट करते। हरिजन सेवक संघ यहाँ किए तैयारी करते महात्मा गांधी द्वारा हरिजन मान तैयारी कराइथिला हरिजन सेवक संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा मानव धर्म सभा यार फाउंडर किए अटंती मानव धर्म सभा। यार फाउंडर होती दुर्गाराम मंचराम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा ब्राह्म समाज बेस्ड ऑन व्हिच प्रिंसिपल। क्यों प्रिंसिपल को नहीं करा जायछि ब्राह्म समाज को यहाँ मोनोथिज्म प्रिंसिपल को नहीं करा जायछि। यह के लिखिते गिफ्ट टू मोनोथिज्म राजा राममोहन राय लिखिते अनुसार यह करा जायछि। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया क्या कहुए राजा राममोहन राय को फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहुए। इंडियन रिनेसांस मूवमेंट यार इंडियन रिनेसांस फाउंडर ऑफ इंडियन रिनेसांस यार क्या कहुए राजा राममोहन राय को कहुए। पायनियर ऑफ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन 19th सेंचुरी इन इंडिया यह क्या कहुए पायनियर ऑफ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन 19th सेंचुरी यह राजा राममोहन राय को कहुए।
ରାଜା ରାମରାୟ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜକୁ କେବେ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ନାହିଁ, ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? 1828 ମସିହାରେ ସେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜକୁ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁଲକ ମହାଦିନ, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜା ରାମରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ମିରାଟୁଲ ଆକବର, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜା ରାମରାୟ ତିଆରି କରିଥିଲେ ବା ଏହାର ଫାଉଣ୍ଡର ଅଟନ୍ତି ମିରାଟୁଲ ଆକବର। ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରର ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର କ୍ଲାସ୍ କରାଯାଇଛି, ତାହାକୁ ଆପଣ ଦେଖିନାହିଁ ତାହେଲେ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆତ୍ମୀୟ ସଭା କଲିକତାରେ 1815 ମସିହାରେ ବା 1814-15 ମସିହାରେ କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ରାଜା ରାମରାୟ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବେଦ, ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବେଦ, ବେଦକୁ ଫେରିଯାଅ, ବେଦ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ, ଏହା ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ କହିଥିଲେ। ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନକୁ କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କରିଥିଲେ 1897 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ନାଁରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ହୁ ସୋସିଆଲ ରିଫର୍ମର ରୋଡ୍ ବୁକ୍ କଲ୍ ଜ୍ଞାନଯୁଗ, କର୍ମଯୁଗ ଏବଂ ରାଜାଯୁଗ, ଏହା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଜ୍ଞାନଯୁଗ, କର୍ମଯୁଗ ଏବଂ ରାଜାଯୁଗ ଲେଖିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ତେଣୁ ଏହା ଥିଲା କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଅନ୍ୟ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଦେଖିବା। ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନୀ ସଭା, ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନୀ ସଭାର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଅଟନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ମାନବ ଧର୍ମ ସଭାର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଦୁର୍ଗାରାମ ମଞ୍ଚରାମ ଅଟନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏହାର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଅଟନ୍ତି? ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନ ଅଟନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଉଣ୍ଡର। ଦେବ ସମାଜକୁ କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ଦେବ ସମାଜକୁ ଏହାକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀନାରାୟଣ ଆଗ୍ନେୟୋତ୍ରୀ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଦେବ ସମାଜକୁ। ସୋସିଆଲ ସର୍ଭିସ ଲିଗ୍, ଏହାର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଏନ୍.ଏମ୍. ଯୋଶୀ, ଏନ୍.ଏମ୍. ଯୋଶୀ ତିଆରି କରିଥିଲେ ସୋସିଆଲ ସର୍ଭିସ ଲିଗ୍କୁ। ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ତାଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ ନେମ୍ କ'ଣ ଥିଲା ବା ପିଲାଦିନର ନାଁ ଥିଲା ମୁଲା ଶଙ୍କର। ଏହି ସମସ୍ତ ଏକ୍ଜାମରେ ଅଲରେଡ଼ି ଆସି ସାରିଛି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସମସ୍ତ। ଅଲିଗଡ଼ ମୁଭମେଣ୍ଟ କିଏ କରିଥିଲେ? ସାର୍ ସେଥ ଅହମଦ ଖାନ କରିଥିଲେ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ କରିଥିଲେ 1875 ମସିହାରେ। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଓମେନ୍ କନଫରେନ୍ସ କେବେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା? 1927 ମସିହାରେ। କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଓମେନ୍ସ କନଫରେନ୍ସ। ହୁଇଚ୍ ସୋସିଆଲ ରିଲିଜିୟସ୍ ରିଫର୍ମ ଅଫ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଲୋକହିତବାଡ଼ି, ଲୋକହିତବାଡ଼ି ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଗୋପାଳ ହରି ଦେଶମୁଖକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଲୋକହିତବାଡ଼ି କୁହାଯାଏ। ବେଥୁନ କଲେଜ କଲିକତାରେ କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର ତିଆରି କରିଥିଲେ ବେଥୁନ କଲେଜ, କେଉଁ ଜାଗାରେ? କଲିକତାରେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଥିଓ ସୋସିଆଲ ସୋସାଇଟି, ଏହାକୁ କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ଆନି ବେସାନ୍ତ କରିଥିଲେ, କେଉଁ ଜାଗାରେ? ମାଡ୍ରାସଠାରେ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାରେ କିଏ କରିଥିଲେ? ଏହାର ଆନ୍ସର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମେରିକାରେ କିଏ କରିଥିଲେ? ଆମ ଦେଶରେ ଆନି ବେସାନ୍ତ ମାଡ୍ରାସଠାରେ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାରେ କିଏ କରିଥିଲେ? 2 ଜଣ କରିଥିଲେ, ଅଲରେଡ଼ି ପଢ଼ାଯାଇଛି। ଲଣ୍ଡନ ଇଣ୍ଡିଆ ସୋସାଇଟିର ଏହାର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜି, ଏହାକୁ ଲଣ୍ଡନ ଇଣ୍ଡିଆ ସୋସାଇଟିକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସୋସାଇଟି, ଏହାର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ। ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସୋସାଇଟିକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ସୋସିଆଲ ପିପୁଲ ସୋସାଇଟି, ଏହାର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଅଟନ୍ତି? ସୋସିଆଲ ପିପୁଲ ସୋସାଇଟିର ଫାଉଣ୍ଡର ହେଉଛନ୍ତି ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟ। ଏସେଟିକ୍ ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗାଲ, ଏହାକୁ ତିଆରି କିଏ କରିଥିଲେ? ୱିଲିୟମ ଜୋନ୍ସ କରିଥିଲେ, ୱିଲିୟମ ଜୋନ୍ସ। ଏସେଟିକ୍ ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗାଲକୁ ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ କଲେଜ, ଏହାକୁ କଲିକତାରେ କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ଲର୍ଡ ୱେଲେସ୍ଲି କରିଥିଲେ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ ଏହା। ସତୀ ଡିକ୍ଲେୟାର ଇଲିଗାଲ ଏବଂ ପନିସେବଲ ବାଇ ଦ ରେଗୁଲେସନ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣରସିପ୍ ଅଫ୍, କାହାର ଗଭର୍ଣ୍ଣରସିପ୍ରେ ଏହି ସତୀ ଆକ୍ଟଟି ଆସିଥିଲା? କାହାର? ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଙ୍କର ସମୟରେ ଆସିଥିଲା। କୁକା ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଏହାକୁ କିଏ କରିଥିଲେ? କୁକା ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ଏହାକୁ ଗୁରୁ ରାମ ସିଂ କରିଥିଲେ। ଏବଂ କୁକା ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ଅନ୍ୟ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସତ୍ୟାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ମାନେ କ'ଣ ଅଟେ? ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ମିନିଂ ଅଫ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ବା ସତ୍ୟ, ଏହାକୁ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ କରିଥିଲେ। ଲର୍ଡ ମାକାଲେ କାହା ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ଅଟନ୍ତି? ଇଂଲିଶ ଏଜୁକେସନ୍ ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ଅଟନ୍ତି ଲର୍ଡ ମାକାଲେ। ଫ୍ରମ୍ ହୁଇଚ୍ ଏରିଆ ଫାଷ୍ଟ ସୋସିଆଲ ଆଣ୍ଡ ରିଲିଜିୟସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ୱାଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍, କେଉଁ ଏରିଆରେ ପ୍ରଥମ ସୋସିଆଲ ଏବଂ ରିଲିଜିୟସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା? ବେଙ୍ଗାଲରେ ହୋଇଥିଲା। ବହୁ ବିବାହ, ଏହି ବୁକ୍କୁ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଏହାକୁ ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର ଲେଖିଥିଲେ ବହୁ ବିବାହ ବୁକ୍କୁ।
यह थिला सोसियो रिलीजियस मूवमेंट इन 19th सेंचुरी आसथिबा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस इयर क्वेश्चन अटे समस्त आपण यार फाउंडर विषय एवं तांको विषय केबे करथिले कोन करथिले तार डिटेल्स आपण कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु राजा ब्राह्मण समाज आर्य समाज प्रार्थना समाज एवं रामकृष्ण मिशन यह विषय डिटेल्स आपण कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु के करथिले केबे करथिले तार एवं चैनल को सब्सक्राइब करना है ताले सब्सक्राइब करंतु ता सहित टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन नै ताले डिस्क्रिप्शन को जे जॉइन पारिबे यार अन्य मध्ये क्लास करा जायछि अन्य मध्ये क्वेश्चन को डिस्कशन करा जायछि ता सहित थ्योरी क्लास करा जायछि ताको मध्ये आपण आम चैनल रो हिस्ट्री प्लेलिस्ट को जे देखि पारिबे। थैंक यू।